न्यूज़ पे खबरों में देखा जा रहा है कि क्या तमाशा बनाया हुआ है। ये मुराद अली शाह को तो मैं कहता हूँ गटरों में नाक डुबो के मर जाना चाहिए। ऐसे बेशरम लोग। ये बिलावल बच्चा तो बगैरत हो गया है। जरदारी बीमारी ने अगली नई बीमारी आवाम के लिए छोड़ दी है। ये बगैरत इंसानों, तुमने पानी इतना ज्यादा, तुमसे इतना कि नलायकों काम नहीं हो रहा। हुकूमत के पीछे कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो तुम्हें शर्म अकल का नाम नहीं है। अवाम को सही छितर निकाल लें और सारे इनके घरों पे, इनके रस्तों पे, इनके इनके छितर मारें। अवाम जो है वो ऐसे जो मर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, इनको पकड़े, इनकी गर्दनें, इनको गटरों में गोते दिलवाएं इनके। और ये किधर ये एहतसाब वाले, ये अदालतें और ये दूसरे जो जिम्मेदारान जो हैं, ये फौज जो है, ये हमारी जो इमरान खान है, ये सब इन सब से मिलके जो जिम्मेदार नहीं पकड़े जाते। इन सब ने क्या करना है? ये अगर ये इतना काम जो है आवाम का जो है, इधर पूरे मुल्क में, इधर पंजाब में हमारे, इधर जंग रोड सैफाबाद पे, इधर पानी गटरों से बाहर निकल है। आवाम के घर जो है वो तबाह हो रहे हैं। एक एक ईंट जोड़ जोड़ के आवाम ने घर बनाए होते हैं, उन्होंने पानी की तबाही मचा रहा है हर तरफ। कि क्या सोए हुए लोग हैं कि कोई जिम्मेदार अदारा है कोई मुल्क में? क्या बस इनको बस यही काम होता है कि क्या है जी, ये इसने तौहीन अदालत कर दी, इसको अंदर कर दो। चोर सपाई वाला खेल खेल रहे हैं सारे, एक दूसरे को, इसको अंदर कर, इसको छोड़, इसको अंदर कर, इसको छोड़। आपस की लड़ाई ही नहीं इनकी खत्म होती। अवाम को मारने के लिए इन्होंने छोड़ा हुआ है। ये इमरान खान पहले तो बड़े दावे करता था जी करप्शन, अब पिछलों की करप्शन पकड़ है, अब ये नए सामने जो करप्शन कर रहे हैं, ये क्या इनसे इससे पकड़े नहीं जाते? क्या हुकूमत में आके क्या इसने नया काम कर लिया है? क्या इसने सिर्फ तबाही ही मचानी है? कराची के बुरे हालात, लोग जो हैं किस तरह से बेचारे, पानी उनके घरों में, वो सारे पानी में डूबे हुए हैं, मर रहे हैं, गिरे रहे हैं उनकी दीवारें। और यहाँ पे जो दूसरे जो इन लोगों को जो है बस केक खाने और हराम खाने, रिश्वत खाने से फुर्सत नहीं है। कोई है अदारा पाकिस्तान में जो इनको पकड़ सके? अगर तो कोई गैरतमंद है तो ये इस बात को ऐसे खत्म ना करें। मीडिया बड़ी देर से बोल रहा था कि जी पानी के वो नाले नहीं साफ किए गए इनसे। क्या इतने ही सारे जिम्मेदार सारे मर चुके हैं? कोई जिम्मेदार है जिंदा? कि क्या वो हर कोई दूसरे के नाम पे नाम लगा देता है? आप क्या है जी, तो मीडिया पे दिखा रहे हैं जरदारी केक काट रहे हैं जी, जरदारी की सालगिरह हो रही है। क्या मुल्क सारा इन्हीं हराम खोरों के लिए बना हुआ है? क्या मुल्क में दूसरे शहरों के कोई हुकूक नहीं है? अमेरिका में वो एक जो काला जो हबशी था वो मर गया था, तो पूरे अगलों ने जो है, पूरी मुल्क का जो है अगलों ने हड़तालें की हुई हैं। और क्या यहाँ पे कुत्तों की तरह मार रहे हैं, कुत्तों की तरह से। कभी कोरोना का बहाना बना के बंद कर दिए जाते हैं, जहां से रोजी रोटी कमानी होती है उनको बंद कर दिया जाता है। बाकी सारी जगहों पे कोरोना जो है छुट्टी पे है। सिर्फ दुकानों में कोरोना घुस गया हुआ है, जहाँ के वहां पे जो उनको बंद करना है, मारना है भूखों। किसी को भूखे मार रहे हो, किसी को पानी में डुबो डुबो के मार रहे हो, किसी को गुर्बत से मार रहे हो, किसी के पीछे ये पुलिस वाले लगा दिए हुए हैं। अपनी लड़ाइयां तुम्हारी खत्म नहीं होती। ये जो अगर कोई इतना कोई निजाम है तो इनको पकड़ो जो चोर हैं। क्या पहले भी सारी जिंदगी तुमने कहने कहते कहते कि जी चोरों को पकड़ना है, चोरों को पकड़ना है, अब हुकूमत में आ गए हो, अब भी चोरों को पकड़ना है। वहां पे कभी के इलेक्ट्रिक वाले जो है उनके मतलब बोल बोल के कि जी बिजली के नहीं सेट हो रही, इतना काम आप लोगों से नहीं होता। हुकूमत जो है आप लोग इतने ही क्या क्या कहना चाहिए फिर आप लोगों को? अगर आप हुकूमत में आए हो, जो हमें कोई गर्ज नहीं है कि कौन है। देखें, इमरान खान को मैं ये बात वाजे बता रहा हूँ, टिकटॉक पे इधर उधर उसकी इतनी ज्यादा हो रही है। अगर अब भी टाइम है कि अपने आप को वो मर्द बच्चा है, मर्द बच्चा बन के दिखाए। हीरो रहा है तो हीरो बन के दिखाए, वरना वाकई ये जो अगर किसी ने प्रोपेगेंडा किया है उसके खिलाफ तो उनको पकड़े। अवाम का क्या कसूर है? अगर अदालतें बैठी हुई हैं, दूसरे जिम्मेदार लोग हैं, एहतसाब वाले हैं, उनकी बस वो लड़कियों के साथ वीडियो वायरल होनी होती है, उनको छुपा दिया जाता है। किस काम के लिए हैं वो? इधर पकड़ लिया, इधर छोड़ दिया, इतने दिन के लिए अंदर। बच्चों वाले क्या? आप, मैं तो कहता हूँ अकल घास चढ़ने गई हुई है। सही दुनिया तमाशा देख रही है बाहर दूसरे मुल्कों में क्या होना है। तुम तो खुद ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हो। कोई कोई इंसानियत का सबूत दो तुम लोग। तुम इंसान हो, एक कुत्ते का बच्चा मर रहा तो उसके ऊपर तरस आ जाता है, इंसानों के बच्चे मर रहे हैं। तुम लोगों को शर्म या नहीं है? हुकूमत में तुम लोग आए हुए हो, हुकूमत में बैठे किसके लिए हो? गंदा पानी गटरों का जो है वो आवाम को जो उसमें डुबो डुबो के मार रहे हैं। ये फंड जो मिले हैं इनको, इनका हिसाब करो। ये एक कब वो कह देता है वफाक की जिम्मेदारी, वो कहता है सूबे की जिम्मेदारी, सारी हमारी तरफ से, तो सारी फिर छितरों के लायक हैं।
اگر تم لوگوں سے اتنا کام نہیں، ہم نے اس لیے تو تم لوگوں کو عوام نے ووٹ دیے کہ تم ایک دوسرے کی ذمہ داری ڈالتے رہو بچوں کی طرح سے. عوام کو نظام درست چاہیے، عوام کو روٹی چاہیے، عوام کو اپنے حقوق چاہیے. یہ کیسے پکڑنا ہے؟ چوروں کو پکڑو، جس کو مرضی پکڑو، ہمیں نظام جو ہے ملک کے عوام کو جو ایسے ایسے ہاتھ باندھ کے نہ مارو، عوام کو ایسے ذلیل و رسوا کر کر کے نہ مارو. ذمہ دار لوگ جو ہیں ان کا کام ہے کہ یہ اتنے، مراد علی شاہ 12 سال سے حکومت میں رہا، وہ بغیرت کیا وہ کر رہا ہے؟ کبھی وہ اس کو تو شاہ نام کا، اس کو مراد علی کو مر جانا چاہیے، گٹروں میں پانی ناک ڈبو کے مر جانا چاہیے بغیرت انسان کو. کیا اس نے کام کیا ہے؟ اتنا کام نہیں کر سکتا وہ. اس کو چاہیے، اس کو تو عوام کو چاہیے اس کو گٹروں میں نہ لائے، اس کو اس کے اوپر گارا جو ہے نا وہ سارا اٹھا کے اس کے گھر کے اوپر پھینکیں، جا کے اس کی گاڑیوں کے اوپر پھینکیں. یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے اس قابل یہ بیٹھے حکومت میں. اگر اب بھی عوام جو ہے، اگر اب بھی عوام نے بس اپنا مذاق خود اڑانا ہے تو پھر خود اڑواتے رہیں. جو جس کے بچے مرے ہیں، جس کے اوپر جو ہے، جس کے مال و دولت جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، اس کو پتا ہو کہ اس کے اوپر کیا گزری ہے. جو بچ گئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہماری ابھی شامت نہیں آئی. تو بہتر یہ ہے کہ ان کا کوئی، عمران خان سے بھی اور جو بھی سابق اختیار ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہتر ہے کہ عوام کا کچھ سیریس ہو کے سوچ لیں، ورنہ جو آپ کی جتنی دوسرے لوگوں کو کوئی ذلت ہو رہی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذلت ہونی ہے. یہ عدالتیں جو ہیں یہ صرف میاں برادران اور یہ جو چند لوگ جو ہیں انہیں کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ کرپشن روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں. دوسرے لوگ جو یہ صاحب والے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پکڑے کس کام کے لیے ہیں یہ لوگ؟ کیا عوام جو ہے ان کو ایسے ہی مارنا ہے؟ آپ لوگوں نے نظام جو ہے بنایا ہے اس کو درست کریں. ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہے، اس کا آپ لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی نظام کیسے چلانا ہے. کبھی کوئی چور ہو گیا، کبھی کوئی چور ہو گیا. اب یہ ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جتنی بھی کرپشن ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں کی وجہ سے یہ نالوں میں پانی بڑھا ہے، ان کو پکڑیں جو سابق اختیار ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داروں کو سزا دیں. یہ نہیں کہ چلنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جی ہو گیا ڈوب کے، یہ بس ایسے ہی تھے، فالتو مال ہی تھا، انسان نہیں تھے، یہ بس کوڑا کرکٹ ہی تھا جس کی طرح سے بہ گئے ہیں. اور اس چیز کا جو ہے عوام کو اس کا جو ہے حساب چاہیے. عوام کو چاہیے کہ نیچے جو اس میں کمنٹس میں نا لانتیں لکھیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے نا، ان کے نظر میں جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر لانتیں بھیجیں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ لوگ جو ہیں ورنہ ایسے اسی طرح سے یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، ایک چور اٹھا دوسرا چوری کرنے لگ گیا، اس کو پکڑو تیسرا چوری کرنے لگ گیا. یہ بس یہی کام کرتا رہا. آگے حکومت کس نے سنبھالنی ہے آگے نیکسٹ؟ یہ عوام جو ہے ابھی ان کو پکڑیں گے تو پھر ہی نظام سیٹ ہونا ہے. اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کے اوپر جو ہے نا کمنٹس میں جو زیادہ سے زیادہ لانتے ذمہ داروں کے نام، جو ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں ان کے نام لکھیں، ان کے اوپر لانتیں بھیجیں، اور اس کو تاکہ یہ جو بغیرت ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو شاید یہ شرم آ جائے اس بات کی.